खान साहब ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू की आज और बड़ी अहम बातें आज जो हैं वो उनकी तरफ से की गई हैं। कौमी असम्बली में निगरान सेटअप के लिए वापस जा सकते हैं। शहबाज शरीफ साहब की नींदें जो हैं वो हराम करने वाले हैं और कौमी असम्बली के हवाले से प्लान भी तैयार हो चुका है। अब ये प्लान क्या है, क्या एतमाद का वोट जो है अब वो यहाँ पर लेने के लिए कहा जाएगा शहबाज शरीफ साहब को, और फिर जो सिचुएशन है और तरफ जाते हुए हमें नज़र आएगी। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो चल रही हैं, हो रही हैं। अब बुखारी साहब जो हैं वो इसको कहेंगे कि खान साहब ने यू टर्न ले लिया है, लेकिन बुखारी साहब आप मान लें मौके की मुनासबत से खान साहब फैसले करते हैं, चाहे उन्होंने पहले जो भी बात कही हो। मैं आपके जाल में नहीं फंसूंगा। वो चाचा गालिब जो था ना, बहुत कमाल का शायर था। वो उसने अपने से आने वाले ज़मानों की बात की है। शेर सुने उसका जी। काबे किस मुंह से जाओगे गालिब, हाँ। शर्म तुमको मगर नहीं आती। जनाब इमरान खान साहेब, जिस तरह की गालियां दे के आप वहां असेंबली से उठे थे, जो तबर्राबाजी आपने और आपके स्पीकर और डिप्टी स्पीकर ने वहां की थी, जो हलक फाड़ फाड़ के शाह महमूद कुरैशी साहब ने वहां मरसिया पढ़ा था, जो अली अहमद खान ने पुरजोश पुरवलवला तकरीर करके वहां बताया था कि ये असम्बलियां बेमानी हैं, इमरान खान का कद तो इनसे बहुत ऊपर है, उसी असम्बली में आप फिर वापस जा रहे हैं। और ये हरकत भी आप पहली दफ़ा नहीं कर रहे हैं, दूसरी दफ़ा कर रहे हैं। जाएं वापस 2014 में जब धरना दिया था इन्होंने, तो इनके 38 के करीब MNAs ने रिज़ाइन कर दिया था। हाँ। इसी वलवले से, इसी जोशो खरोश से 4 महीने के बाद आंखें बंद करके बेशर्मों की तरह से वापस जाके तमाम तनख्वाहें वसूल की, तमाम मराआत ली। अब फिर वही होने जा रहा है। नहीं, बुखारी साहब अगर मकसद बड़ा हो, फॉर इंस्टेंस जिस तरह वो कह रहे हैं कि निगरान सेटअप के लिए वो वापस जा रहे हैं, तो देखिए लॉजिक है उनके पास। हाँ, मकसद बड़ा है तो बड़े मकसद बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं कि शर्म अगर ना हो, वो उसने ख्वाजा आसिफ ने ठीक कहा है ना, उन्हें क्या कुछ शर्म होंदी है, कुछ हया होंदी है। वो एड्डी एड्डी वड्डियां गालां कढ़ के तुसी गए, मैं पंजाबी में शुरू हो जाऊंगा ख्वाजा आसिफ की ज़बान में। लेकिन हैविंग सेड दैट, कितना बड़ा हौसला है इमरान खान साहब का कि वो इस वसूख के साथ यू टर्न लेते हैं कि जो उनके फॉलोअर्स हैं वो आंखें बंद कर लेंगे, कानून से सुनाई उन्हें वैसे नहीं देता, देखना बंद हो जाएगा, और जो मैं कहूँगा वो मानेंगे। उसका नतीजा आपने कराची में देख लिया है। सही है। ये मैं आपको फिर कह रहा हूँ, मैं अपनी बात पूरी कर लूँ। देखिए, गुजारिश ये है कि आपने साइफर, गो बैक टू साइफर, याद है आपको साइफर का जो बयानिया बनाया था उन्होंने? हाँ। कराची में उन तमाम जो बयानिए थे उनका एक कब्रिस्तान बन चुका हुआ है। बाकी का कब्रिस्तान अब इस्लामाबाद में बनने वाला है या लाहौर में बनेगा। क्यों बनेगा, ये मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, मैं इतना कैलस क्यों हो गया हूँ? मैंने उन खान साहब की बातों का एतबार करने की कोशिश की कि ये जो कह रहे हैं कि अमेरिका ने मेरी हुकूमत गिराई, शायद ठीक कह रहे हों। अच्छा। लेकिन बाद में सब्सिक्वेंटली जो 2 इंक्वायरियां हुई, जो 2 नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग्स हुई, जो 3 दफ़ा ISPR जी, जो मैंने असेस किया ना, इसमें भी निगेशन है। जब वो कहते हैं ना कि बैरूनी साजिश हुई, एक तो ये बयान है ना, फिर वो कहते हैं कि उसके ताने बाने यहाँ से मिलते हैं। तो अगर यहाँ पे साजिश हुई है तो फिर बैरूनी साजिश कैसे हो गई? देखिए, ये भी निगेशन है ना। तो यानी आप खान साहब के पास क्या मंतक है इस बकवास की, उसका जवाब आप मुझसे ले रही हैं। आप ये सवाल इसी चैनल से उठाइए खान साहब के लिए कि खान साहब हमें ये बताएं कि वो जिनके बारे में आपने कहा था कि वो उन्होंने मेरी हुकूमत के खिलाफ साजिश की है, उनसे ताल्लुकात बेहतर करने के लिए आपने लॉबिंग फर्म हायर की है। आज आप कहते हैं कौम को कि जी दैट इज बिहाइंड माय बैक। तो किस बात का इनका यकीन करें, किसका ना करें? मैं अपनी बात पूरी कर लूं, मैंने आपका सवाल नहीं होने देना। देखिए, गुजारिश ये है कि उसके बाद आपने क्या किया? वहां से आप निकल आए, उसके बाद आपने एक कैंपेन शुरू की सिटिंग गवर्नमेंट के खिलाफ। 25 मई, 26 नवंबर, 2 दफ़ा आप हमलावर हुए। आपने हमलावर हो के क्या लिया वहाँ से, वो तो आपके सामने है, वो उनके फॉलोअर्स को भी पता है, इंटरनेशनल मीडिया को भी पता है, नेशनल मीडिया को पता है, मुझे आपको भी पता है कि वो जो इंसानी सरों का समुंदर आना था, वो जो सुनामी आना था, वो नहीं आया। और वो नहीं आना था इसलिए कि खान साहब के दावे ग्राउंड रियलिटी से बिल्कुल मुख्तलिफ थे। वो आप उसके अंदर आपको नाकामी हुई। फिर आपने एक नई दरफुंतनी छोड़ी कि हम असम्बलियाँ तोड़ेंगे। असम्बलियाँ तोड़ने के हवाले से क्या कुछ हुआ, वो मेरे ख्याल से जब आप पंजाब की बात करेंगे तो उसमें हम उसके ऊपर तफसील से बात कर लेंगे। लेकिन जो चीज़ें आपके बेनिफिट, आपको आपके इर्द गिर्द वाले लोग किस कदर बेवकूफ़ बनाते हैं कि वो आपसे ऐसे फैसले कराने में कामयाब हैं जिसका आपको अल्टीमेटली नुकसान होना है। आप ज़रा मंतक देखें ज़रा अब बड़े लीडर की, कि पंजाब असम्बली और KP के असम्बली तोड़ दें जहाँ हमारी हुकूमतें हैं, हम दोबारा इलेक्शन कराएंगे तो फिर क्या होगा?
اگر آپ جیت جائیں گے دوبارہ آپ کی حکومتیں بن جائیں گی، تو پھر اس کو کہہ کے لیے توڑ رہے ہیں؟ یہ تو حال ہے خان صاحب کی منطق کا۔ نہیں صرف یہاں نہیں نا، ان کو پورے نہیں اب وہ ریکنسائل کر لیا انہوں نے کہ ہاں ہم دونوں صوبوں میں الیکشن کرائیں گے۔ اچھا مجھے یہ بتائیے کہ ابھی قومی اسمبلی کے حوالے سے جو پلان بن رہا ہے وہاں پہ میں آنا چاہ رہی ہوں کہ وہ ان کا فوکس اب اس طرف ہے۔ وہ اندیا نے دیا، میرے خیال میں پلان ہو چکا ہے کہ انہوں نے واپس آنا ہے، کیونکہ ہاں بالکل فیصلہ ہوگا، کیونکہ جب وہ کہہ رہے ہیں کہ قومی اسمبلی کے حوالے سے پلان تیار ہو گیا، اب کیا پلان ہو سکتا ہے اس میں؟ کیا اعتماد کا ووٹ؟ دیکھیے ان کا خیال یہ ہے، پہلے انہوں نے کہہ دیا ہے، جہاں انہوں نے اپنے اس پلان کا فیصلے کا اعلان کیا ہے، ساتھ ہی انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم پریزیڈنٹ صاحب کہیں گے شہباز شریف سے کہ جناب ووٹ آف کانفیڈنس لے آؤ، یہ ان کی کانسٹیٹیوشنل ڈسکریشن ہے، وہ ایسا کر سکتے ہیں۔ لیکن خان صاحب کو دو چیزیں بھول گئی ہیں، ایک تو جو وہاں ان کے 22 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نا اسمبلی میں، ان کا پارلیمانی لیڈر ہے راجہ ریاض۔ راجہ ریاض اپنے تمام بھائیوں کو جو 22 اس کے ساتھ بیٹھے ہیں کہے گا کہ آپ فلاں کو ووٹ دیں، کانسٹیٹیوشنل ہو جائے گا، اس کے اوپر کوئی پکڑ نہیں ہے، کیونکہ یہ فیصلہ سپریم کورٹ نے کہا کہ سپریم کورٹ نے کیا کہ اگر پارلیمانی ہیڈ کہہ دے تو بس پھر کوئی پوچھ پڑتال نہیں ہے۔ یہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ ہاں بالکل، وہ کہہ رہے ہیں نا کہ مسلم لیگ نون کے بھی ایم این ایز ان کے ساتھ رابطے میں، پتہ نہیں ان کی کتنی بڑی تعداد ہے جو خان صاحب آپ ایماندار آدمی ہیں، آپ بڑے آنےسٹ آدمی ہیں، لیں نا نام ان کے، آپ کے بندوں کے نام لیے تھے نا، وہ 5 نہیں گئے وہ 5۔ پنجاب اسمبلی میں یہی ہوا نا ووٹ آف کانفیڈنس پہ، تو آپ بھی نام لیں ان کے، شرما کیوں رہے ہیں جب وہ آپ کے ساتھ رابطے میں آپ کی پارٹی میں آنے کے لیے تیار ہیں؟ ان کو ٹیسٹ کرنا ہے، ان کہے ابھی پہلے میں ٹیسٹ کروں گا پھر ان کو پارٹی میں شامل کیا چلیں گے، اس ٹیسٹ میں کامیاب نہیں ہوتے، کیونکہ دو باتیں میں بڑے وثوق سے کہنا چاہتا ہوں اور آپ بھی میری بات کو سمجھیں بھی اور مانیں بھی۔ وہ یہ کہ جب بہت پریشر تھا، جب پوری اشرافیہ، پوری اسٹیبلشمنٹ نون لیگ کے خلاف تھی، عمران خان صاحب ان کا خون پینے پر آمادہ تھے، کیسز پر کیسز بنا کے جیلوں میں بھر رہے تھے، تب ان کا کوئی ایم این اے اور ایم پی اے نہیں ٹوٹا۔ از دیٹ رائٹ اور رانگ؟ اور اب جب کہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ خان صاحب کے اپنے نیچے سے زمین کھسک رہی ہے، اس وقت کوئی دیوانہ ہی ہوگا جو ان کے ساتھ آ کے بیٹھے گا۔ ایک سین آدمی، ایک پولیٹیکلی میچورڈ آدمی کبھی ایسا فیصلہ نہیں کر سکتا۔ تو ایک تو آپ اس کے بارے میں بھی کوئی ابہام نہیں ہونا چاہیے۔ اشارہ کیا ہے؟ اشارہ بریک، ایک چھوٹا سا بریک لینا ہے، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو بات کریں گے جی نگران وزیر اعلیٰ جو ہے وہ کون ہوگا۔ 3 نام ہمارے سامنے ہیں، 2 اس میں سے ویسے ہی تقریباً نکل چکے ہیں، 1 نام ابھی ہے اس لسٹ میں، کچھ اور نام ہے جن کا اضافہ ہوگا یا نہیں ہوگا۔ کاف لیگ کے ضم کا ہونے کا معاملہ ہے پی ٹی آئی کے اندر جو ابھی کھٹائی میں پڑتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، اس حوالے سے بھی سچویشن جو ہے وہ بھی ڈیولپ ہو رہی ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ شو کاز نوٹسز ہو رہے ہیں، چودھری شجاعت صاحب جو ایکٹیو نظر آ رہے ہیں، اس پر بھی بات کریں گے۔ چھوٹے سے بریک کے بعد ساتھ رہیے۔